जतन लामचगो कक्तिरिप्रनि कक्तमाव तिनिनि कक्तमार गंखा बीजेपी आईपीएफ तिते तिप्रा मथा थानचांगै बसकांनि लोकसभा चंगबारिवो बातायना थांगै तंगो तिप्रा मथानि साइजाक बीजेपी नि बातायनाय पूर्व आचुकथाय महारानी कृति देबबर्मा पूर्व आचुकथाय बनो गोबां बोबाय कप्लाय खायनि बागै बीजेपी ते तिप्रा मथा साकथालायजाक बरकनि ककपिरमंग लुकुथुम पांदा ककलाम पांदा रक पूर्व आचुकथाय बातायनाय महारानी कृति देवी देबबर्मा कप्लाय खायनि बागै कुमारघाट फाइतंगो केंद्रनि होम मिनिस्टर अमित शाह 15 तारिख एप्रिल 15 तारिख कुमारघाट बीजेपी नि कतर लुकुथुम ते रिली खलायजाकनाय आरो मानजाकनाय पूर्व आचुकथायनि बातायनाय कृति देवी देबबर्मा हास्टनि मंत्रियों डॉक्टर मानिक शाह त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्मानि सिमिचेंगी बीजेपी त्रिपुरा मथानि नांनाय सकनाय आदं रक आबनो तुइनो बीजेपी ते त्रिपुरा मथा आईपीएफ टी नि ककचाप मुखलायजाका चाशला उत्तर गेट नि मानिका कोड ककचाप पांदा मानजाक फाइका महारानी कृति देवी देबबर्मा मंत्री तिंकोराय बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्मा नि सिमिचेंगी प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखलते कुबनी जज आदं रक हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बीके रावल अपना जो भी इलेक्शन का कैसे कोऑर्डिनेशन करके आने वाले इलेक्शन में वेस्ट त्रिपुरा एंड ईस्ट त्रिपुरा सबके बीच में हम लोग ने बात परसों अमित शाह जी आ रहे हैं कुमारघाट में जो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है तो क्या क्या वहाँ पे हम लोगों ने तैयारी किया है नहीं अमित शाह जी आ रहे हैं हम लोग वी आर वेरी हैप्पी कि वो ईस्ट में भी आ रहे हैं कुमारघाट में प्रोग्राम है एंड वो आई थिंक सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा चीफ मिनिस्टर अटेंड करेंगे कैंडिडेट जो है वहाँ में वो अटेंड करेंगे मेरे पार्टी से बीके रामपुर अटेंड करेंगे प्रेम कुमार रियांग फ्रॉम आईपीएफ अटेंड करेंगे सो आई होप दैट वी आर वेरी गुड सक्सेसफुल क्या सब अच्छा चल रहा है क्या मैसेज रखेगा लोग मैसेज आज गरीब पूजा भी है सब लोग को हमारे तरफ से सबको विश्व पूजा का प्रणाम आप लोग सबको कौन से विषय पर आप जोर दे रहे हैं प्रचार में जाके प्रचार में हम लोग सब एक ही है सब लोग को जीतना है काम कर रहे और सब वर्कर्स लोग बीजेपी मोथा आईपीएफटी सब लोग जुड़े हुए हैं फील्ड में और सब काम कर रहे हैं देखते हैं आप लोग सबके आशीर्वाद भी होना चाहिए रिजल्ट कैसा होगा आपको तो मैं कुछ नहीं बोल सकता जब आएगा तो आप लोग खुद बताइएगा थैंक यू मैम कल एक कुछ मीडिया में आया था कि বললেন একটু শুনেছেন আপনারা যে 15 তারিখে অমিত ভাই শাহ আসছেন কুমারঘাটে আমাদের পূর্ব আসনের ক্যাম্পেনিং তো আমাদের ক্যান্ডিডেট থাকবেন এবং আমাদের অ্যালায়েন্স পার্টনার যারা তারাও থাকবেন মঞ্চে এবং একটা বড় র্যালি হবে অমিত ভাইকে শোনার জন্য পুরো উত্তর ঊনকোটি ধলাই জেলার মানুষ উৎসাহিত তিনি যখনই ওই এলাকায় যান সফল র্যালি হয় তো আমরা আশাবাদী বড় র্যালি হবে সেখানে আর 17 তারিখে প্রধানমন্ত্রী আসছেন আস্তাবল ময়দানে আপনারা জানেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের অ্যালায়েন্স যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আইপিএফটি এবং মথা ওনাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং আমরা আশাবাদী যে সফল র্যালি হবে এবং আমাদের যে স্বপ্ন আমরা যেটা ঐতিহাসিক বিজয় দুজনের সেটা আমরা প্রাপ্ত করব সেটাই আজকে আলোচনা কেমন লুকটুক আসতে পারে দেখুন আমাদের অনুমান 30-35 হাজার কুমারঘাটের মাঠটা আমি বলবো না যে আস্তাবলের মতো ছোট মাঠ খুব বড় মাঠ নয় কিন্তু সেই মাঠে 20-22 হাজার লোক জমায়েত হয় কিন্তু আমরা আশা 35-40 হাজার লোক হবে আপনার কুমারঘাট যেভাবে ওনার নমিনেশন দেওয়ার দিন দেখেছেন জনপ্লাবন হয়েছে ঠিক সেভাবেই হবে 4 सालनि फुं दामची जरावो पूर्व त्रिपुरा कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिङाव खबजानाय खवाइ डीएम हाबानगर नांखंमानि ककचा पान्दा संजाजाखा स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पुनीत अग्रवाल खवाइनि डीएम चांदनी चंदन डिस्ट्रिक्ट सुपरिनटेंडेंट पुलिस डॉक्टर रमेश यादव तै कुबनी ऑफिसर रोगनि मानजाक मंबाय बसकांनि 26 तारिख एप्रिल पूर्व आचुकथाय एसटी रिजर्व सीट नि चंगबारि अंगनाय लोकसभा पूर्व आचुकथायनि चंगबारि बुलाय तकलाय करै वालाय सुकलाय करै काहाम करं कचां खलाय लायरेनानि बागैनो चासलो खवाइ डीएम पुलिस ऑफिसर चंगबारि बुग्रा सामुं तांनाय रगनो तै ककचा पांदा खलायजाकानि शाखा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पुनीत अग्रवाल आज खोवाई डिस्ट्रिक्ट में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं 26 अप्रैल को यहाँ खोवाई में त्रिपुरा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पार्ट है उसका इलेक्शन होगा तो आज उसके
पोल प्रिपेयर्डनेस के बारे में विस्तृत हम लोगों ने रिव्यू किया। आज इस मीटिंग में डीएम, एसपी, एसडीएम, एसडीपीओ, एआरओ, सेक्टर ऑफिसर्स, पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स, सीएचए के कमांडेंट, स्टेट से हमारे साथ स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर्स और डीआईजी, सीआरपीएफ, हम सब थे। तो हम लोगों ने हर एस्पेक्ट पे, हर विषय पे विस्तृत बातचीत की और आगे इलेक्शन फ्री, फेयर, पीसफुल, वायलेंस फ्री, इंड्यूसमेंट फ्री हो, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हमें लेनी चाहिए, उसके बारे में आपस में हम लोगों ने उसका डिस्कशन किया। तो जो वोटर है उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वोटर का यही उनको मैसेज है कि आप जैसे जानते हैं स्वीप प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत हम हर मतदाता को बता रहे हैं उनका एक मत बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग का एक ही मत है, चाहे किसी भी टाइप का लोगों में भेदभाव हो, लोग अलग वर्ग के हों, लेकिन सबका एक मत है। उस मत के अधिकार तो वो इस्तेमाल करें और जो मतदान केंद्र में मतदाता आए, जब यहाँ 26 अप्रैल को वोट होगा तो वो वहाँ पे अपना मत दे के जो देश और राज्य के डेवलपमेंट प्रोसेस में वो भी एक भागीदारी का रोल प्ले करें। ये उनको है, तो उसमें उनको लेके अगर किसी प्रकार का कोई मन में भय है, कोई समस्या है, तो वो आगे बढ़ के बताएं हमें। सभी एरिया में एरिया डोमिनेशन हो रहा है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सभी लोग उनके बीच जाके उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको ये भरोसा दे रहे हैं कि उनको मतदान तक आने के लिए हम सब चाहते हैं कि वो भारी संख्या में आए और अपने मत को देख के एक भारी प्रतिशत के साथ यहाँ का जो मूड है, यहाँ पे जो लोग जिसको सपोर्ट करते हैं उनको वो अपना सात रामनगर हाई बुस्कने बाय इलेक्शन चौंबारी बागै सात रामनगर कैंडिडेट दीपक मजुमदार कपलाई खाने बागै आगरतला प्रगति स्कूल सिमी खलाइजाका कतर बाइक रैली और सालनि बाइक रैली वो मानजाक फाइका मंत्री रतन लालनाथ, मंत्री सुशांत चौधरी ते सात रामनगर बाताइनै दीपक मजुमदार खुबै कबनि बीजेपी नि आदं रक নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী অনেক ভোটের ব্যবধানে জিতবে এবং লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে বিপ্লব কুমার দেব উনিও প্রচুর ভোটের ব্যবধানে জিতবে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আমি বলতে পারি, বিরোধী দলের প্রার্থী যারা রয়েছে তাদের জামানত জব্দ হবে, অর্থাৎ যা ভোট কাস্টিং হবে তার 1/6 কম যদি পায় তাহলে তার জামানত থাকে না। রতন দাসের জামানত থাকতে পারে না। উনি এমন কোনো ভালো কাজ অতীতে করেনি যে জন্য মানুষ ওনাকে ভোট দেয়। আর রামনগরের ভোটারদের আমি চিনি, তাদের মন মানসিকতা চিনি। তারা দীর্ঘদিন আমাদের প্রয়াত সুরজিৎ দত্তের পাশে ছিল এবং তারা উপযুক্ত প্রার্থী পেয়েছে, যাকে নিয়ে ওরা আগামী দিনে আমরা যেমন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে চাই, এরকম একজন প্রার্থী পেয়েছে যাকে রামনগর মানুষ এতে অত্যন্ত খুশি। বিভিন্ন স্তরে আমাদের আলোচনা হয়েছে এবং ওনার প্রয়াত সুনুদার স্ত্রীও আমাদের দীপক মজুমদারকে সমর্থন করেছে এবং উনি বক্তব্য রেখেছেন। তো সুতরাং বিরোধী দলের এমনিতেই সিপিএম কংগ্রেসের কোনো কিছু নেই, আছে কি? কিচ্ছু নেই। সিপিএম কংগ্রেসের নাম আমি আগেও বলেছি, এই নির্বাচনের পরে সিপিএম এর বিরোধী দলের যে মর্যাদা এটা হারবে। এই নির্বাচনের পরে লোকসভা এবং উপনির্বাচনের পরে বিরোধী দলের বর্তমানে বিরোধী দল নেতা জিতেন চৌধুরী ওনার এই বিরোধী দল নেতা অর্থাৎ যে সংখ্যা থাকার কথা সিপিএম সেটা থাকবে না। আর কংগ্রেসের মাত্র একজন এমএলএ থাকবে আপাতত, এরপরে শেষ নির্বাচনে ওইটাও থাকবে না। কোনো প্রশ্ন আছে? একজন থাকবে আর বাকি যে রয়েছে তারা এরা তো সব চলে আসবে। কেন থাকবে? তাহলে কি আপনাদের সাথে ওরা যোগাযোগ করছে? হ্যাঁ, ওরা তো চলে আসার জন্য এখনই বলছে এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে। ওরা জানে এখানে একটা ভোট উপনির্বাচনে এবং লোকসভা নির্বাচনে একটা ভোট সিপিএম প্রার্থীকে দেওয়া বা কংগ্রেস প্রার্থীকে দেওয়া এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কত মানুষ খুন করেছে আমার কাছে লিস্ট দেখবেন চায়,
এই আগরতলা শহরের শুক্রাম দেববর্মা প্রকাশ্য ট্রাইবেল অফিসার ছিলেন SDM। আপনারা সে সময় সাংবাদিকতা করেছিলেন কিনা জানি না, এখন পর্যন্ত কোনোদিন, যতদিন বামফ্রন্ট ছিল কোনোদিন তদন্ত হয়নি, প্রকাশ্য দিবালোকে, এবং মহাকরণের পাশে ওনাকে খুন করা হলো, কোনো বিচার নেই। দেবল দেবতা কে না জানে, এরকম অসংখ্য লিস্ট হয়েছে। আমাদের মধুসূদন শাহ MLA, বহু MLA খুন হয়েছে তাদের আমলে, এবং তাদের সাথে কংগ্রেস CPM মিলেছে, কংগ্রেসের কিচ্ছু নেই। এবং আমি আগাম বলে দেই, CPM কংগ্রেস ত্রিপুরাতে আর কোনো দিন আসবে না, এবং যদি 15-20 বছর কোনো পার্টি আসেও কোনো কারণে নতুন নামে নতুন ঢঙে আসতে পারে, তাদের আসার কোনো সম্ভাবনা ত্রিপুরার নেই, এটা জেনে রাখবেন। তাদের যে নেতৃত্ব রয়েছে, হত্যাগুলোর কথা বলেছেন, সেগুলো কি আপনাদের সরকার তদন্ত করার? আমরা কোনো কেস ওপেন করতে যাচ্ছি, কোনো কেস ওপেন করতে যাচ্ছি, যদিও দীর্ঘদিন আগে খুন। আমরা মনে রাখবেন যে 20 বছর আগে, 25 বছর আগে খুন হলে সেই সাক্ষ্য প্রমাণ লুট শেষ হয়ে যায়, অনেকে মরে গেছে। সুতরাং আমরা যদি ওপেনও করি, সেগুলি সাজা কিভাবে হবে? আমি যদি তদন্তের আমি সাক্ষী পাবো কোথায়? यासी फाई लेखाइनाय खेतै सालबानो तंगसु लोकसभा चंगबारि सालथां त्रिपुरा आचक थायो जत थंगरं बदल रक जानि जानि बदलना कपलाय खाइनायनि बागै साक थारलायजाक yang kokpir mung khlaimani bai baksano bodol te kaisa bodolni banarom laimani bo koktama kasai tongo 4 salo hain hai BJP tangno kotoro kaisa joining panda khlaijaka shikla adongrok kuboni bodol yakari 23 family ni 150 voter rompaikai BJP ni bana kuboni bodol yakari lamsukina harkai BJP yuba morcha ni adong GS Rana Ghosh bohaino হাজার হাজার স্বাগতম 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 নবাগতদের জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 নবাগত भारत माता के जय भारत माता के जय भारत माता के जय बीजेपी একটা তো সামনে লোগা। নমস্কার, উপস্থিত সকল সাংবাদিক বন্ধুদের আজকের এই জয়নিং সভাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এই ব্যস্ততার মধ্যে নির্বাচনের প্রাকলগ্নে বিভিন্ন দল থেকে প্রতিনিয়ত, বিশেষ করে যুবকরা, যুব সমাজে বিভিন্ন জায়গায় যারা অন্যান্য দলে কাজ করছিল, তারা দলে দলে সারা রাজ্যব্যাপী আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চায় প্রতিনিয়ত সামিল হচ্ছেন। আপনারা লক্ষ্য করেছেন, আজকে নির্বাচনের ঠিক 5 দিন আগে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিশেষ করে কমলাসাগর মন্ডল, 6 আগরতলা মন্ডল, বাদারঘাট মন্ডল, এই মন্ডলগুলো থেকে আমাদের কাছে যে পরিসংখ্যান এখন পর্যন্ত এসেছে, প্রায় 98% মাইনরিটি যুবক। বিরোধীদের বরাবরই একটা আমাদের উপর তাদের অভিযোগ থাকে যে মাইনরিটিরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে এবং মাইনরিটি যুবকরা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চাতে তারা সামিল হয় না। তারই প্রতিরূপ আজকে আমাদের 6 আগরতলা যুব মোর্চারই কাজ করে কিছুদিন পূর্বে যুব কংগ্রেস থেকে জয়েন করেছে আমির হোসেন, আমার বাঁ পাশে বসে আছে, তার নেতৃত্বে এই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে ন্যূনতম 6টি মন্ডল থেকে আমার কাছে যে পরিসংখ্যান আছে তাতে 23 পরিবারের প্রায় 157 জন ভোটার আজকে যারা এখানে আমন্ত্রিত, তারা শুধু ওই পরিবারের একজন করে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি, যেহেতু নির্বাচন দোরগোড়ায়। তো 23 পরিবারের 157 জন ভোটার আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চাতে সামিল হচ্ছে। এবং যারা এসছে আজকে প্রত্যেকেই টিনেজ সবেমাত্র শেষ করে ম্যাক্সিমাম 25 থেকে 30-এর মধ্যে তাদের বয়স। তো তারা প্রত্যেকেই ভারতীয় জনতা পার্টিতে
এবং ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা কাজের প্রতি স্পৃহা দেখিয়ে तेल्यामुरा नि एमएलए कल्याणी रॉय हिलिक कैंपिंग खलाई तंगु तेल्यामुरा असेंबली वो शालबारिया वोट कमिटी ने आदोरंग नती ब लोकसभा चंगबारे न बिस्कांग नारगई खरक नै बाताइनै न कपलाय खाइने बगै ककपिरमं ककचाप खलाई तंगमानि yang फासलो काइथां वोट कमिटी ओ थांगै ककचाप पांदा खलाइमानि यागलो सीपीआईएम कांग्रेस खलाई तंगनाय रक बरंनि पार्टी न याकरि बीजेपी नि बाना रमफाइलका एमएलए नि याक्तै yang मोरछरा वोट नंग 10 नि सीपीएम ते कांग्रेस खलाई तंगनाय रक 29 फैमिली नि 111 वोटर रमखा बीजेपी नि बाना यांगते काइचा वोट नंग 48 वार्ड नंग 12 म्युनिसिपल काउंसिल बहाइनो 27 नुखुनि 62 वोटर रमलाइका बीजेपी नि बाना एमएलए नि याक्तै न बरंग लामसुगै न हारजाका बीजेपी नि बदलो কাছে নেই কারণ চপটি বুথে আমি যেতে পারিনি যেখানে যেখানে মিটিং হয়েছে আমি তিনটাতে গেছি মোরছড়াতে 110 জন ভোটার 111 জন ভোটার জয়েন করেছে মোরছড়া 10 নম্বর বুথে শুধু এবং আরেকটিতে আমরা জয়েন হয়েছে কিন্তু এই সংখ্যাটা কম কারণ এর আগে আমরা গত পরশুদিন ওখানে জয়েন করিয়েছি আজকে আমরা এই মুহূর্তে 48 নম্বর মিউনিসিপ্যালিটি 48 নম্বর মানে আমাদের সাংগঠনিক 48 বুথ এবং মিউনিসিপ্যালিটির 12 নম্বর ওয়ার্ড সেখানে 27 পরিবার যে 68 জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন এবং ভারত বিকশিত যাত্রা সংকল্প যাত্রায় তারাও শামিল হতে যায় সেই ইচ্ছা তারা প্রকাশ করেছেন তারাও চাইছেন এই রাষ্ট্র নির্মাণে তাদের একটা ভূমিকা থাকুক তাই দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদিজিকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী করার লক্ষ্যে তারাও আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন এবং আমাদের পরিবার বাড়ছে আমাদের বৃহত্তর পরিবার আমরা তাদেরকে পরিবারে বরণ করে নিয়েছি এবং তাদেরকে সাথে নিয়েই আমরা আগামী দিনের পথ চলব এবং তাদেরকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি তারা আমাদের সুখে দুঃখে থাকবে আমরা তাদের সুখে দুঃখে থাকব আমরা চাই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হোক মোদিজির নেতৃত্বে প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে चाशलो 3 बामुटिया 18 नंबर वोट राजघाटो हाइन हाइ खलाइजाका बीजेपी ते तिप्रा मथानि डोर टू डोर ककपिरमं चाशलो नकनक थांगै बिस्कनि लोकसभा चंगबारिव बीजेपी नि पदबुबारनि मारिव वोट रेवि गोबां बडबाय कपलाय खाइनेनि बगै साजाका कचा मन्त्रका बिप्लब कुमार देवनो ताइ नकनक थांगै कक पिरथानेव मानजाका 3 बामुटिया तिप्रा मथा ब्लक प्रेसिडेंट जगदीश देबबर्मा बीजेपी नि हांकर आचुकफां सुजित देबबर्मानो खबै कोबनि आदंरक जगदीश देबबर्मा साका नकनक थांगै कक पिरथानेव लुकुरकनि काहामनो रेस्पॉन्स मंखा बसकांनि चंगबारिव ते मुंसा वाना जागनाय करै चिनि बीजेपी नि बातायनि न कपलायांनायनि सेखनारि कबो थोके सिंगले तोंग तो मस्ती ओ ताखरो ओ बुखरो ओ ताखरो ओ बुखरो फाइदी चोबा তিনি যে जों दिनै 18 নম্বর বুথ राजघाट पारो जे जों नग नग हाबै जे प्रचार खायमानि चिनि जे जारा तिपार मथा खायतंनाय बा बिजेपि खायतंनाय जों माने जतनो एकदम काहाम नुगो टाउन बागै हिमबा चिनि मानथाय सकताय मानानि बागै जतनो खाथं खुजा खायनो पदबरो बुर लान्यानि सालायका आबन बागै माने ओ जागाव पारो कुन सन्देह करै आशा खायो अपारन बुथ कांग्रेस कासिबा मांगला जेहेतु सीपीएम रक तो बुझायनो बुझायबर एकदम जिरुसै आबन बागै बीजेपी नो कामके बुथ मानै पास खायनि आशा खायो जों तो एलान कोकरा मा साव टाउन बागै हिमबा थानाय 2023 विधानसभा जों किसा आलादा आलादा बागै पार्टी खालिमन बागै गाय बुजिलाया हें दंलायका जों बजागाव बुदुनाय टाउन बाइके टाउन बागै बदबर बुदुनाय आपिरा हारो किसा सालायगा हायफोनो जों सालायमा पर पर जतन बुजिखा जे चिनि जे बुगार नाय माने अबसे माना नंगा खायसे बदबर बुद मारनाय हिनाय बरगो जतन सालायुता तिनिनो मानजाक माने तिनिनो दुतु दुर साबा साबा मानजाका तिनिनो दुतु दुर चिनि ब्लक प्रेसिडेंट दागत दाजगदिस दङ गाय बेतुन भाइस प्रेसिडेंट दङ गाय चिनि
बामुतिया मण्डलनि GS गाय बामुतिया मण्डलनि सदस्य दायो जागा मोटामुटी पद गोनां बर' दङ जों खाबायखौ गाहामखौ जतबाय सालायनो जों थानजाखायो आसामावनो खायदों बाय मिडिया पार्सन नाव तिने तीन बामुतियानि बिसिङाव खबजा राजघाट पारा नम्बर 1 वार्ड ओ जागा संतिनि फाइका फाइसक फाइका फाइ नग नग हाबलाके नग नग हाबि बुजुकासिनि जे हाथाय कतरनि समय जे बुबुगारा चुक्ति पत्र खायमान दिल्ली थाङै जे कोर्ट सय खायले माने आबनते जों बुजुका के बाक्सा बर' किसा कनफ्यूज दङ कारण जे बाक्सा तिप्रमता खायनि दङ बाक्सा खायनि दङ बिजबि खायनि दङ जतन कनफ्यूज हाबजाक गामनो तिनि जों कनफ्यूज दूर खायके बंने जों कामके बुजुका बङ जों ताकालाय बिसा ताबो पर्दबो वारा बिजिबि बुत मारना अब बुबुगारानि पाँच पाथकजक मेसेज आबनते जों सालायके बुबुगारानि वारिस हिसाबै जों फायका जों जतन बुजुका बुजुकै ताबुसु जरा जों जतन काहामनो रिस्पन्स मानका पॉजिटिव न माने पॉजिटिव मानका जतन माने और अन्य बाकी दानि बाय करे जतन बीजेपी ने बुत माननाय बीजेपी जो पदबो बारा बाकी तो कोनो प्रॉब्लम करे जों सालायके और नग नग हाबि जतन बुजु ताबु किसा लेलामने जरन रंनाय तंगदि कक त्रिपुरा মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার সাধনা ভালোবাসা স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারের মিস্টার নুডলস স্বাদ নাও ভালোবাসার প্রাণমুড়ি সময়ের সেরা জুড়ি लेलामने यागुलो हाइनहाय लामसक फिरो खा कताल क्लाब संजामानि साल हाइनहाय मयतो गोनां ख्लाय नारगै बिसि थामथि चुकु पंगमनति पान्दा संजाजाखा चा सालो सोनाय हाति गनिया सादु पारावो खा कताल क्लाब बिसि थामथि चुकु पंगमा पालाय थानिवो खा कताल क्लाब संजाफुरु चेंगै कलांनाय खरक ब्रै थै थांजाक रकनि मांफ्लिवो खमबगै बरकनबो मयतो ख्लाय जाखा असानि क्लाब बिसि थामथि चुकु पंगमानरगै पालायमानि पान्दा मानजायका टिटिएडिसिनि याम रवीन्द्र देबबर्मा यामरक ट्रास्टनि चेयरमैन सबिर देबबर्मानो खबै कबनि आदंरक तेनी संगरो मांफ्लिनोगो ताई तिनी ओ जरावो बरनो सं तिनी मान खांगाय बरक गबलाय तंथकामन खाख्लायो तिनी नो जरावो जे क्लाब नो चेंगै कलांनाय ओ आमसायनि बागै जे सामं खलायनाय सनो याकारि कलां थांनाय बरंनि नुखंनि बरक तिनी ओ जरावो मानजा खनानै खाख्लायो बरक संबै बाक्सानो तिनी नि ओ सालो तंथगैनो तंखना हनै तिनी नि ओ सालो रगै नर अबाहाय की प्रोग्राम खायमानि ओबो बलायखे नांमानि कक तामनि बागै हिंकै बिसिओ वाइसा फायो बिनि क्लाब नि संसामानि साल एबाके आसायमानि साल ओ सालो रगै जों जे प्रोग्राम खायमानि ओ प्रोग्राम खायमानि बिसिंतै सिनि नेक्स्ट जेनारेशन जे ताबंनि सराय रखनो जों गोबांमा जों ओ क्लाब नि तै सिरिमानो ओ क्लाब न साबो सेंखा साबो प्रेसिडेंट अंखा ओ क्लाब नि बिसिंतै ताबो सामं खलायजाका जों बरकनो जों फोरोंगै तिसै मानो अबनो हनो बलायखै याप्रि सेमाने काहाम जों क्लाब तावनि बगे खाय जों आबो जतनो सियो त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस चा सालो प्रदेश कांग्रेस भवन कक्तमा थुमनाय रगनि पान्दा खलायका कक्तमा थुमनाय रगनि पान्दावो साका हा कतरनि मंत्री बखर नरेंद्र मोदी न सेजावी कक नारक लायखा बरक नरेंद्र मोदी हासिनि लुकुरगनि बागै कक सिमी कतर रिवु फ्याबा सामं खलाया तंकसं लुकुरग जोंजाल कलाइजाक बरक न जोंजाल फनांका उरुमुरु खलायका कायसानि यागुलो ताइ कायसा थंमं थंका लुकुरगनि लगिवो आरो नि बिसिङो
hukba khani rong ni logyo tebo thangjaka modini hapang phaimani yagulo je angna tongma khlaina tongmani khlaijakya hukba khlai chanai rogni insurance khlaijakya tei kabang samong khlaijakya tei jengjal funangai tongu lukurongna ni borok sajawi kong narkha o sani press meet আগাম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আপনাদেরও রাজ্যবাসীকে আগাম শুভেচ্ছা নববর্ষে এ রাজ্যের মানুষ এ দেশের মানুষ ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক আপনারা সুস্থ থাকুন এটাই কামনা করছি সকলের সুস্বাস্থ্যের কামনা করছি কামনা করে যে বিষয়টা আজকে অবতারণা করতে চাই আমার সাথে আছে আমাদের মিডিয়া সেলের অন্যতম সদস্য অলোক রঞ্জন গোস্বামী আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার চেয়ারম্যান সত্যজিৎ ভৌমিক আমি যে বিষয়টা আপনাদের দৃষ্টিতে নিতে চাই বলা যায় গত 10 বছর এই দেশে যে সরকারটা চলছে এক কথায় যদি বলা যায় সেটা হচ্ছে প্রতারণা করে চলছে সমস্ত ঠকবাজ তারা আজকে একসাথে মিলিত হয়েছে দেশটাকে লুটে পুঁতে নিয়ে গিয়ে বলা যায় গোটা দেশের সর্বনাশ করে দিয়েছে আমি সব বিষয়ে আপনার অবগত আছি আমরা আমাদের দলের তরফ থেকে এই নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশবাসী যাতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে তার জন্য আমরা আমাদের দলের তরফ থেকে আমরা একটা ন্যায়পত্র আমরা ঘোষণা করেছি এতে 5টা ন্যায়ের বিষয় সবিস্তার আমরা করেছি যে কি হার দেশে করেছে এটা যেমন তুলে ধরেছি তেমনি আমরা কি করতে চাই সেটাও আমরা তুলে ধরার চেষ্টা আমরা করেছি এই জায়গায় 14 সালের আগে মোদিজি দেশের মানুষকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যাকে বলা হয় গ্যারান্টি এই গ্যারান্টিতে একটার পর একটা খেলাপ করেছে প্রতিশ্রুতির খেলাপ করেছে এটাই ঘটনা একটার পর একটা প্রতিশ্রুতির খেলাপ করেছে এর মধ্যে আজকে যে বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হচ্ছে কৃষকদের একেবারে দুরবস্থায় ফেলে দিয়েছে কৃষকদের সম্পর্কিত বিষয়ে মোদিজির প্রতিশ্রুতি ছিল যে মোদিজি যদি সরকারে আসতে পারে তাহলে Kefek mani bai koplong, kefek mani chanai bai koplong te sikong mangkok bai koplong haste o jesuk phano police nai tugui romui tongdi kefek chanai phalai rong na phiaba thagya kefek mani chalai mani phalai mani sikok mangkok akar lai mani rok hain hai cha salo botola hatu khoroksha umar chaslok sikla kefek mani teijakhe tom ni malkhungni battery khongnani thangai dadak sidak ramjaka lukorok bai butok boklai jaka loge no botola outpost police no koktmar horei police rok phai tlangi thango o sigla no romoi গাড়ি ব্যাটারি গুলো তো লাগ যাবে না কম হ্যাঁ বিজন কেমনে দেখছো হঠাৎ করে আমরা ওই 25 নম্বর ফ্ল্যাটটা আছে না ফ্ল্যাটটা নিচে আছে ও দোস্তি ধরে কট্টা মোটা বাইছি বই দিছ না হ্যাঁ নম্বর ফিলারে না আমার গাড়ি ব্যাটারি ফিলারে তো লাগছিল কি গাড়ি টমটম তারপর কেমনে দেখছো সবাই মিলে মানে কেমনে দেখছেন ওই তো এখানে গাড়ি থেকে ঘুরতে লাগছে তার দিয়ে একটা ঘুরতে লাগছে তার কাছে কি টাকা দিয়েছে পাইছি কোটা গাড়িও পাইছি ইঞ্জেকশন পাইছি একটা প্লাস পাইছিল কিসের গাড়ি কি গাড়ি Koroksa bukuk marke shak dokuman ka khungsa malkhung bai thutai kalang jagai koktmao saiman ka bukuk koroksa basa logyote jake botola chokore himui tangmane achamchana auto malkhung phai bono thutai ri phaimani bai thayona bini yakong derawoi thango phiaba cherai basa
sak dukh manlia kaham kereng no ganani lukurok loge loge no auto driver tai auto malkhung no romoi narek layu abni yagulo botala outpost police no koktma horke police rok phai bono tlangai thango tei sak ni dukh manjak o borei no tlangai thangjago sak nai nogo horbathanai bedero phai কেউ কিন্তু নিজে ইচ্ছে করে ফেরা লাগা না কেউ নিজে ইচ্ছে করে আমি তো মারতে একটা মশা মারি না তুই সুস্থ না তো ভাই তুমি সুস্থ তুমি তো কাঁদতাছো মারলে মারলে আপনি রিকল দেন নি কই মারছে আপনারা মারলে আপনি রিকল এত বড় মিলে আমার মারতে দেখছেন না তোমার বাড়ি কই এই তুমি সুস্থ নেই তুমি সুস্থ তুমি দিলে এভাবে লাগাই মানে অ্যাক্সিডেন্ট করতেছো বারবার তুমি খালি বাইকটা মইছে এমনি করে দিকে আইছে হালকা একটু টানা ছিল না গাড়ি আমার হ্যাঁ হালকা একটু টানা চক্কর লাগছে মানুষটা অসুস্থ হয়েছে তুমি তো হাঁটতে তুমি তো কাঁদতেছো তুমি তো হাঁটতে পারতেছো না পুলির মতন সারা বেড়া না সারানি বেড়া ভালো না বেড়া ওটু টাকা ভাই হ্যাঁ প্রসেনজিৎ বাড়ি কোন জায়গায় সৌনি বাজার গাড়ির নাম্বার কত হ্যাঁ আজকে হ্যাঁ 35-19 আমি আজকে নিয়েছি গাড়িটা ভাড়া গেল বাইক উঠছে আজকে মালিকের বাড়িতে তুমি আগে কি করতা হ্যাঁ আগে কি করতা আমি এখন 10 বছর ধরে গাড়ি চালাই এই রোডে যাই আজকে এমন বলে আজকে নিছো না তাই না তো সামনে যান না আইবো তুমি তো কাঁদতেছো তুমি তো হাঁটতে পারতেছো না পুলির মতন সারা বেড়া না সারানি বেড়া ওটু টাকা ভাই হ্যাঁ প্রসেনজিৎ বাড়ি কোন জায়গায় সৌনি বাজার গাড়ির নাম্বার কত হ্যাঁ আজকে হ্যাঁ 35-19 আমি আজকে নিয়েছি গাড়িটা ভাড়া গেল বাইক উঠছে আজকে মালিকের বাড়িতে তুমি আগে কি করতা হ্যাঁ আগে কি করতা তিনি nebagai kok tama amasuna tebo kok tama no saimana nebagai cheu inai tong di kok tripura sini kok nini kok jotoni kok khulomkha